آپ دیکھ رہے ہیں OCN خبرنامہ۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، ریاستی کابینہ کے اہم فیصلے آئے سامنے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں کابینہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا تھا، جو تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہا تھا۔ اس اجلاس میں ریاستی ملازمین، خواتین، سیلف ہیلپ گروپس اور دیگر امور پر کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاستی ملازمین کو 2 مہنگائی الاؤنس DA دیے جائیں گے، جن میں سے ایک فوری طور پر دیا جائے گا اور دوسرا 6 ماہ کے بعد فراہم کیا جائے گا۔ اسی طرح ملازمین کے زیر التوا بلز کی ادائیگی کے لیے ہر ماہ 700 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی ملازم کو عہدے کی توسیع نہیں دی جائے گی۔ حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی توسیع کا فیصلہ بھی کیا۔ ملوگو ضلع کے انچرل گاؤں میں ایک آئل فیکٹری کے قیام کے لیے 12 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ خواتین سیلف ہیلپ گروپ کے لیے حادثاتی بیمہ اور قرض انشورنس کی ادائیگی کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت نے ریاست میں دیہی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے اجلاس کے بعد بتایا کہ ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات پر تفصیل سے غور کیا گیا ہے اور ریاستی مفاد میں ان پر فیصلے لیے گئے ہیں۔ ఉద్యోగ సంఘాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు। దీనికి సంబంధించి ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి పడేటువంటి భారాన్ని కూడా లెక్కలు కట్టి ప్రస్తుతానికి 2 DAలు ఉద్యోగ సంఘాలకి ఉద్యోగస్తులకు ఇవ్వాలని, ఒక DA ఇప్పుడు వెంటనే చెల్లించాలని, అట్లాగే ఇంకొక DA ఒక 6 నెలల తర్వాత చేపట్టాలని నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। ఒక DA ఇప్పుడు, ఇంకొక DA ఒక 6 నెలల తర్వాత। ఇది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించినంత వరకు। అట్లాగే ఆర్థికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన, ఖజానా పైన పడేటువంటి భారాలు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు కూడా వారికి ఉపయోగకరంగా ఉండేటట్టుగా కొన్ని నిర్ణయాలు చేయటం జరిగింది। దాంట్లో హెల్త్ కార్డ్స్ సంబంధించి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం। హెల్త్ కార్డు సంబంధించి వారు ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగస్తులతో కానీ నాతో కానీ మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఉద్యోగి सही खबरें जानने का आपको है ख्याल? हम बताएं आपको पल पल का हाल। सियासी हंगामे हो या मजहबी मामलात, कायदीन की नुमाइंदगी हो या हुकूमत के इक़दामात, अवामी मसाइल हो या समाजी मामलात, संगीन जराइम हो या भयानक हादसात, क्या कुछ है सूरत हाल? कैसे हैं हालात? हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा।